بسم الله الرحمن الرحيم. دونك اليوم ان شاء الله باش نحاولوا نصلحوا une épreuve du bac pratique, celui de la session 2024, session 2024, l'épreuve de 13 heures je crois. Donc les nombres primaires. Donc on se propose de concevoir une interface graphique donc, qui permet de saisir deux entiers n et m, puis afficher les nombres primaires compris entre n et m. Donc, on a la définition de qu'est-ce qu'un nombre primaire. Un nombre primaire P est dit primaire s'il existe un nombre entier X tel que P égale à X à la puissance K. Donc, K est un entier strictement positif. Bien sûr, un entier est dit premier si il admet exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Donc, le nombre primaire, donc 144 n'est pas un nombre primaire. En effet, 144 égale à 12 à la puissance 2, ou bien 12 au carré. Mais 12 n'est pas un nombre premier. 169 est un nombre primaire. 169, en fait, est égal à 13 au carré, et 13 est un nombre premier. Donc, 169 est un nombre premier. Donc, ma première remarque concernant cet énoncé, donc, les deux exemples اللي موجودين بحدنا لهنا يقولوا لنا un nombre x au carré, mais كيف نشوف لهنا la définition donc x à la puissance k معناها ينجم العدد نتاعنا يكون 5 exposant 3 5 exposant 4 peu importe donc l'exposant المهم يكون un entier premier donc le nombre p لازم يكون un entier premier 2 3 5 7 à la puissance K, à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4, peu importe. Donc, en bref, qu'est-ce qu'un nombre primaire? Donc, la première étape, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer cette interface-là, elle est des éléments هذوما, 3 labels, donc le premier label, le deuxième, le 3, deux zones de saisie et un bouton affiché. Bien sûr, ما ننساوش, donc, ديما عنا un label pour afficher le résultat. Donc, le label هدايا pour afficher le résultat ما ننساوش. Donc, كيفاش نخدموا l'énoncé نتاعنا, donc il vous demande de créer un programme Python qui permet donc d'implémenter l'algorithme premier. Donc, par la suite, on va écrire en Python cette fonction premier là. Et on va commencer par développer ou bien créer l'interface graphique. Donc, interface graphique. Donc, on va, comme toujours, donc, نختاروا widget. On va créer, donc, l'interface interne fait un premier label, nombre primaire. نذكر انه الميزون فورم اللي نخدم فيها توا سي جوست باش نتوما وقت اللي نعملوا ليكزيكسيون تبدا الانترفاس نتاعنا واضحه مي en réalité donc ce n'est pas noté donc نحط الانترفاس نتاعي الميزون فورم ماهيش ما عليهاش نوت. donc عندنا un premier label n égale donc je vais dupliquer donc باش نبقى شويه وقت. donc ركزوا كالعاده donc ديما نذكركم راهو la zone de saisie c'est on va utiliser line edit مش text edit. donc هذايا اللاين edit نتاعنا الاولاني. نكبر شويه في الخط ناخذ 14 gras. ok et je vais dupliquer donc line edit نتاعي. donc line edit الاولاني donc je vais l'appeler L1. اللاين edit الثاني نسميه
L2, un bouton affiché, donc bouton affiché, donc je vais appeler ce bouton là donc le nom de l'objet, donc je vais s'amir affiche. Et on va terminer un label pour le résultat. Label هذا donc سميه res. Donc je vais supprimer le texte. وهكا نكون كملت لا كرياسيون تاع الانترفاس نتاعي. دونك نثبت الاسامي تاع لي زوبجي اللي باش نستعملهم L1 L2 افيش والريز. اي توا باش نتعدى للونجسترومون. دونك ديما نذكركم اللي نحاولوا ديما الانترفاس هذيا ولا لا كرياسيون دو الانترفاس نحاول انها ما تفوتش 10 دقائق. دونك كيف نخدم نحاول اون ne dépasse pas 10 minutes وقت اللي باش نخدموا الانترفاس نتاعنا. دونك جو في انجستري دونك الانترفاس. دونك كيما قالنا في الباك لهنا في لينونسي دونك باش نسجل في الباك 2024. دونك لهنا l'important هذايا دونك on va enregistrer dans le dossier BAC 2024 tous les fichiers solutions à cette épreuve. Donc le BAC 2024 نسجل. دونك اسم الدوسي باش يكون هو لو نيميرو دانسكريبسيون تاعي. دونك ستا نيميرو فيه 6 ارقام. دونك لهنا باش نمشي توا باش نسجل في الباك 24. ندخل الباك 24 باش نمشي نعمل ان دوسيي متكون من 6 ارقام. دونك هذايا الدوسي نتاعي. دونك نتاكد وقت اللي باش نجي نعمل انجسترومون رقم التسجيل نتاعي ولا نيميرو دانسكريبسيون يكون هو اخر حاجه مكتوبه عندي في الشومان هذايا الشومان بتاع الشومان الفيشي نتاعي. دونك هذا الشومان اللي لازم نحط فيه الفيشي نتاعي. دونك اسم الفيشي هو اللي نلقاه لهنا. دونك لو نون دو فيشي enregistré sous le nom interface primaire. Donc هذا اسم الانترفاس نتاعنا interface primaire. donc نسجل interface primaire. باهي توا نستعداو نخدمو لو كود بيتون. دونك نحل ليديتور توني بتاعي. دونك دي كو نحل ليديتور توني دونك اول ايتاب دونك باش نمشي je vais insérer le code PQT5 comme d'habitude. Donc هذا الكود نتاعنا. اول ايتاب نبدل نكتب اسم الانترفاس. دونك انترفاس بريمير انترفاس بريمير .ip. اسم البوتون دونك انا البوتون اللي عندي في الانترفاس دونك انا سميت البوتون تاعي لهنا. دونك نعاود نذكركم البوتون هذايا افيشي دونك سميته افيش. دونك نفس الاسم هذايا باش نستعملو لهنا. دونك افيش اسم الموديول. دونك lorsqu'on va cliquer sur le bouton affiche donc lorsqu'on va cliquer on va développer le module play donc qui s'exécute suite au clic sur le bouton affiché. donc le module اللي باش نستعملوه اسمه play. donc on va définir ce module là. قبل ما ندخل دونك في الموديل بلاي ديما نحب انا نثبت اسكو الانترفاس نتاعي هذايا انترفاس بريمير والفيشي هذايا سوليوشن لازمهم يكونوا في نفس الدوسي. دونك لهنا جو في انجستري دونك باش نسجل في نفس الدوسي نتاع البكري اللي موجود في الديسك لوكال سي.
في الباك 2024 في الدوسي نتاعي. دونك ندخل لهنا للدوسي نتاعي. بيان سور برشا يتسائلوا يقولوا لنا الفيشي اللي سجلته شبيه ما يظهرش لهنا. حاجه طبيعيه جدا على خاطر الفيشي بيتون والفيشي انترفاس ما عندهمش نفس الاكستنسيون، ما همش نفس النوع، ما همش نفس الناتور. هذاك علاش يظهر لي كانه الدوسي نتاعي فيد، ما هو حقيقه ماهوش فيد. دونك هنا كيف نجي نشوف تو لي فيشي لهنا باش نلقى الفيشي انترفاس نتاعي. دونك كيف نلقاو هكا فارغ ماهوش فارغ، دونك على خاطر الفيشي نتاعنا بيتون والفيشي انترفاس ما عندهمش نفس l'extension. Donc نكتب اسم البروجرام تاعنا. دونك نشوف l'énoncé créer un programme Python avec le nom primaire. Donc le programme Python تاعنا اسمه primaire. donc باش نسميه primaire ونسجل. دونك بعد ما سجلت توا باش نتستي اسكو الانترفاس نتاعي تخرج ديريكتور. دونك لهنا tout est bien. دونك لهنا الفيشي نتاعي بيتون هذايا والانترفاس موجودين dans le même dossier et je peux continuer mon travail. دونك لهنا توا نجمو نكمل. باهي باش نجمو نكملو نقراو توا شنو عندنا في le module play. Donc le module play qui s'exécute suite au clic sur le bouton affiché permet de récupérer les valeurs des entiers, les valeurs des entiers, des entiers et s'assurer de leur validité afin d'afficher le message via le label dédié à l'affichage comme la figure numéro 2. Donc, on va exploiter par la suite, ou bien on va exploiter la fonction chercher pour afficher le message adéquat dans le label comme illustre la figure 3 et 4. Donc, là, باش ناخذوا الارقام باش نتاكدوا من الفاليديتي نتاع لي نومبر نتاعنا، on va afficher ou bien ce message là ou bien واحد من لي ميساج هذوما. donc aucun nombre primaire entre 34 35 et 45 par exemple ici على خاطر il y a pas de nombre primaire في الانترفال هذايا، ou bien on va afficher tous les nombres primaires اللي موجودين في الانترفال 10 200. bref donc باش نبداو الموديل بلاي نتاعنا نرجع لي كونديسيون اللي لازم نكونوا متوفرين لهنا. donc بالنسبه لي دو زونتي نتاعنا ام اي ان donc on va saisir deux entiers n. donc ال n تاعي لازمها تكون ما بين 10 وال 50 وال m لازمها تكون ما بين ال n وال 200. donc هنا هذوما لي كونديسيون sur les deux entiers نتاعي. donc أول ما نبدأ donc je vais récupérer donc le texte اللي موجود في الزون دو سيزي 1 والزون دو سيزي 2. donc أنا سميتهم L1 L2. أول حاجة باش نثبت منها donc لهنا puisque في l'énoncé لهنا donc يحكي لي على deux entiers n et m، ماهوش من المعقول انه ليتيليزاتور يكتب لي حاجه ماهيش نوميريك. donc لهنا صحيح الفيجور ما عندناش في لينونسي نتاع ليكزامان حاجه تذكر اللي هو باش يكتب لي حاجه ني با نوميريك، مي من المستحسن واحسن ذيك هكاكا نبعدوا على كل التاويلات. donc puisque قال لنا دي زونتي لازم التلميذ وحده يخمم اللي لا زون هذيا راهي سي اون شين دو كاركتير، وفي الشين دو كاركتير لازمنا نتاكدوا انه ليتيليزاتور كتب لنا اعداد. دونك اول ايتاب باش نتاكد منها باش نتستي كانوا السي هاش 1 اي ديسيمال اي لو سي هاش 2 اي ديسيمال. Bien. Donc, dans ce cas-là, quand les deux entiers CH1, quand les deux chaînes CH1 et CH2 sont numériques, maintenant je peux convertir CH1 en un entier n et
et CH2 نرجعوه entier. Donc M هي الconversion تاع CH2 en entier. Donc dans le cas contraire, le bloc else change فيه. Donc je vais afficher dans ce bloc là, faire résultat, le message d'erreur اللي محطوط عنا في l'énoncé. Le message d'erreur اللي هو le suivant. Donc je vais récupérer le message. Je vais copier. Je vais coller le message. Donc توا باش نرجع للبلوك وقت اللي عندي n و m deux entiers. كيفاش لازمهم يكونوا ال m و ال n. Donc m elle doit être n doit être entre 10 et 50 ou le m doit être entre n et 200. Donc dans ce cas, le n ou le m sont deux entiers valides. Donc on va faire appel à fonction chercher. Donc là, je vais exploiter la fonction chercher qui va afficher tous les nombres primaires dans l'intervalle nm. Si les entiers n et m ne sont pas valides, on va afficher le message d'erreur. Donc là, je vais tester, je vais si n متاعي entre 10 et 50 et الm أكبر من n أصغر من 200. في الحالة هذه donc je vais afficher dans le label résultat, la chaîne retournée par la fonction chercher. Donc la fonction chercher, normalement la fonction chercher هذه donc اللي مطلوب منا اني نخدمها. Donc la fonction chercher va former une chaîne de caractères. La fonction chercher va former une chaîne de caractères فيها tous les nombres primaires compris entre n et m séparés par le caractère tiré. D'accord. Donc la fonction chercher نعطوها deux nombres وترجع لنا chaîne de caractères. Donc cette chaîne de caractères هي اللي باش نفيش. Donc le résultat retourné par la fonction chercher هو اللي باش نحطوه في اللابel résultat. Donc form.res.setText chercher donc nm. Sinon كانوا les deux entiers internes m ou n ne respectent pas les conditions. Donc là في partie else شنو باش نعمل. Donc je vais afficher le même message هدايا في label résultat. Donc je vais dupliquer ce message là et je vais le mettre dans cette partie. Bien. Donc هدايا بالنسبة للموديول play interne. باش نتعدى توا للموديول chercher def chercher. Donc باش نعطيها deux entiers n et m ولا نجم نبدلهم. Donc هذوما نسموهم donc les deux paramètres هذوما توا نسموهم deux paramètres formels. Donc je peux écrire, donc je vais chercher dans l'intervalle AB, je peux chercher dans l'intervalle xy. Donc le module chercher كيفاش باش يكون لهنا. Donc on va développer un module chercher qui exploite la fonction vérifier. La fonction vérifier نرجع لهنا. Donc باش نشوف donc la fonction booléenne nommée vérifier qui exploite la fonction première afin de vérifier si un entier p est un nombre primaire. Donc la fonction vérifier, elle va tester si un nombre x ou un nombre p est un nombre primaire ou bien non. Donc la fonction chercher, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc la fonction chercher, elle va parcourir tous les nombres. Donc la fonction chercher va parcourir tous les nombres من n ل m. Elle va tester. Donc la fonction chercher شنو باش تعمل قلنا. Donc لهنا في الديبار باش يكون عندي une chaîne vide.
Donc باش يكون عندي une chaîne vide وعندي un intervalle فيه دي نومبر. دونك هذايا البورن انفيريور اللي هي n وهذايا البورن سوبيريور اللي هي الm. باغ اكزومبل اذا هذه 20 وهذه 50 دونك هذايا 20. دونك جو في باركورير tous les nombres من m من n jusqu'à m. à chaque fois باش ناخذ عدد لهنا في الانترفال. العدد هذا نتاعنا مثلا باش يكون اسمه i باش نشوف si l'entier i est un nombre primaire. Donc si i est primaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter i à ch. Donc on va le rajouter à ch. D'accord? Bien. Donc on va écrire ça. Tout d'abord, donc on va initialiser une chaîne ch vide et on va parcourir tous les nombres dans l'intervalle nm. Donc nm. Bien sûr, ما ننساوش donc بالنسبة للبيتون on doit rajouter 1 للborne supérieure. Donc for i in range nm plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester si i est primaire. Donc on va tester si i est primaire en utilisant la fonction vérifier. Donc la fonction de vérifier va tester est-ce que un nombre p est primaire ou bien non. Donc si vérifier de i égale à vrai, égale à true, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter à ch le nombre i. Donc i est un nombre, donc pour le rajouter à une chaîne, on doit le convertir en une chaîne. Donc باش نجم نزيد l'entier i de chaîne ch, لازم نرجعوا chaîne de caractères en utilisant la fonction str. Donc plus لهنا le séparateur اللي محطوط في l'énoncé اللي هو التيري. Bien. توا نحن on va retourner la chaîne ch. Mais la chaîne ch كان باش توا نرجع le résultat ch tel qu'il est. donc باش يكونوا عندي زوج حالات. donc عندنا دو كا. donc بالنسبه للسي ch donc بعد ما نكمل الباركور donc السي ch نتاعي يا اما السي ch يا اما باش تبقى اون شين فيد وقت اللي نعمل الباركور نتاعي مثلا كيما ليكزامبل عندنا في لينونسي نتاعنا من 15 ولا 35 عندي حتى نومبر. دونك لهنا شفت الارقام الكل من 15 ل 35 ما لقيت حتى نومبر اي بريمير. دونك لا شين elle va rester toujours vide. والا لا شين باش يولي فيها اعداد مانيش عارف انا باش نحط هكاكا دي نومبر pour le moment. je vais dire 40 48 50 ainsi de suite. donc عندنا deux cas لهنا يا اما la chaîne elle va rester vide يا اما la chaîne فيها un ou plusieurs éléments. donc qu'est-ce qu'on va afficher نحن؟ donc لهنا حسب les cas de figure نتاعنا في 3 وال 4 حيت نشوفوا شنو لازم نافيشي. donc شفتوا لهنا donc اذا ما عنديش حتى نومبر اش معناها؟ معناها لا شين سي هاش اللي كنا نحكيو عليها بكري قاعده فارغه. دونك مانيش باش نافيشي لا شين سي هاش تيل كيلي كوم اون شين فيد مي جو في افيشي لو ميساج سويفون. وكان الشين فيها دي نومبر كيما الكا هدايا دونك جو في افيشي قبل لي نومبر. هنا قلنا نحن اون فا تروفي دي نومبر كيما هكا مي قبل لي نومبر هذوما بريمير باش نزيد الكلمه هذه والا الديسكريبسيون هذيا في الاول. دونك كيسكو جو في فير لهنا باش نعمل ان بتي تيست. دونك سي سي هاش ايكال اون شين فيد معناها لهنا دونك سي سي هاش ايكال فيد حسب اللي خدمناه معناها اون نا با تروفي دو نومبر بريمير. دونك اس سي هاش باش تولي باش نكتب
Donc, je vais écrire aucun nombre primaire entre 35 et 45. Donc, je vais écrire aucun nombre primaire entre n et m en fait. Entre n, mais je vais concaténer m. N est un entier, donc on ne peut pas le concaténer directement. On doit le convertir en une chaîne CH, en une chaîne. Donc, str strn plus et m. De même pour m, on doit le convertir en chaîne. Donc, si la chaîne CH, بعد ما عملت الباركور نتاعي في l'intervalle كامل, on n'a pas trouvé aucun entier primaire, donc la chaîne CH, elle va rester toujours vide. وقت اللي تلقى chaîne CH vide, donc la chaîne CH, donc je vais la transformer en ce message-là. Sinon, quand la chaîne CH fait des éléments, juste je vais rajouter le CH, le message, donc باش نزيد le CH الكلمة هذه. donc nombre primaire نقطتين nombre primaire plus CH. Donc هكايا باش يافيشي لي الكلمة هذه nombre primaire, et par la suite on va trouver les nombres primaires 16, 28, ainsi de suite. Et je vais maintenant retourner la chaîne CH. Bien. Donc, maintenant, on va passer à vérifier. Donc, la fonction vérifier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tester si un entier P est un nombre premier ou bien non. Donc la fonction vérifier, elle va tester si un entier P est un nombre primaire. حسب الديسكريبسيون اللي عندنا في الأول. Un entier P est des primaires s'il existe un nombre X tel que P égale à K exposant X. Bon, là, dans cette vidéo, donc je vais commencer avec la première solution. La solution, elle est donc on vous dirige vers cette solution, on vous dirige vers cette solution en disant qu'un nombre premier, on va exploiter une fonction SMA premier. Mais donc dans cette vidéo même, par la suite, je vais vous donner une autre solution. On ne va pas utiliser cette fonction première. Donc, je vous kiffe. Bien. Donc, نبداو الشرح نتاعنا. دونك لهنا كيفاش باش نشوف عدد باش يكون بريمير. شنو قال لي هو لهنا؟ Donc, on vous a dit que un nombre primaire, par exemple 32 est primaire. علاش؟ قال لك لازمك تشوف peut-être tu vas trouver un entier P, un entier X à la puissance K. معناها P نتاعنا لازم يتكتب sous cette forme-là, sachant que X est un nombre premier. Donc, if X avec cette forme-là, ça veut dire que X est un diviseur de P. X est un diviseur de P. X est un diviseur où X لازم يكون premier. Donc, l'idée donc c'est faire quoi? Je n'ai l'adad نتاعي P. Donc, je vais parcourir, donc je vais voir tous les diviseurs à partir de 2.
Donc, tous les diviseurs, donc, bien sûr, sauf lui-même, donc, puisque, peut-être sauf lui-même, donc, حتى le P, peut-être il va s'écrire sous la forme. Donc, non, on va pas arriver à P, puisque, donc, dans l'énoncé de la carte, donc, dans l'énoncé K, il doit être strictement supérieur à 1. Un strictement positif. Donc, peut-être P égale à. Bien. Donc, on va chercher tous les diviseurs jusqu'à P sur 2. Donc, lorsque je trouve un diviseur, par exemple, j'ai trouvé le diviseur, soi-disant, j'ai trouvé le diviseur 4. Donc, 4 n'est pas premier, donc on ne va pas traiter le cas de 4. Donc, on va tester que les diviseurs premiers. Lorsque je trouve un diviseur premier comme 2, donc je vais essayer, donc 2 est un diviseur de 32, je vais essayer de voir est-ce que je peux écrire mon P sous la forme de exposant 4 ou bien 5 ou bien 6, je ne sais pas combien. Donc, pour faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de diviser mon entier P sur 2. À chaque fois, sur 2, jusqu'à trouver 1. Donc, كان وصلت لل1 اش معناه؟ دونك معناها العدد نتاعي باش يتكتب 2 قوة، دونك 2 في 2 في 2 في 2 بلوزيور فوا. فرضا انا ناخذ عدد مثلا 94. 94. دونك اول ديفيزور هو بروميي هو 2. دونك اول ديفيزور 2 شنو باش نعمل؟ باش نحاول نشوف هال 94 هذيا اسكو نجم نقسمها على 2 برشا مرات. دونك باش نحاولوا مثلا افيك 2 برشا بليزيور فوا. 94 على 2 دونك باش نلقاو 9 على 2 دونك 4 47. 47 لا تقبل القسمة على 2. دونك n'est pas divisible sur 2. Donc لهنا j'ai pas pu arriver à 1. Donc ناخذ un autre exemple اللي يفهمنا خير. Donc au lieu de 94 donc 32 fois 3 donc on va voir 96. 96 donc l'exemple اللي هو أحسن. donc لهنا 96 باش نقسمها على 2 باش نلقى 48. 48 نجم نقسم مرة أخرى على 2 باش نلقى 24. باش نقسم على 2 مرة أخرى دونك باش نلقى 12. باش نقسم على 2 مرة أخرى باش نلقى 6. باش نقسم على 2 مرة أخرى باش نلقى 3. دونك باش نحاول نقسم على 2 pour la dernière fois, donc je vais trouver que je peux pas diviser par 2 et je peux pas arriver à 1. Ça veut dire, donc مش معناها ما نجمش نوصل ل 1, ça veut dire 96 ما تنجمش تكون une puissance de 2. 2 exposant k. Donc là on peut pas écrire 2 à la puissance k. 96 c'est 2 exposant 5 fois 3 en fait. Donc là ما نجمش
نخدمها بالطريقة هذه. بريف، هذه السوليسيون الأولية. باهي، لهنا توا كيفاش باش نخدموها الفيريفيكاسيون هذيا. دونك كيما كنت نفسر باش نحاولوا نخدموها افيك بيتون. الفكرة donc fonction vérifiée, donc on commence avec un compteur i égale à 2, puis donc je نقول راهو عندي une variable test initialement faux, et comme j'ai expliqué donc au tableau, donc on va chercher de parcourir tous les diviseurs de l'entier P jusqu'à trouver un diviseur qui vérifiera donc la propriété. Donc les diviseurs, donc i tant que test égale à faux, donc on n'a pas encore trouvé un entier x qui satisfait la propriété, et i inférieur à p div 2. Donc on va s'arrêter à p div 2. Donc on va tester chaque i. Donc i doit être un diviseur premier de p. Donc si ou bien if p mod i égale à 0 et premier de i. Donc pour chaque diviseur premier, on va essayer de, lorsqu'on trouve un diviseur i et ce diviseur là il est premier, on va essayer de diviser l'entier p plusieurs fois jusqu'à arriver à 1. Donc on va tout d'abord sauvegarder notre valeur p dans une variable temporaire. Comme ça, on pourra diviser plusieurs fois notre entier temp. Donc, tant que temp est divisible par i, donc tant que temp mod i égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser temp. Donc la nouvelle valeur de temp, ça sera temp div i. On va continuer jusqu'à temp soit non divisible par i. Maintenant, on va tester si cet entier temp, s'il est égal à 1, ça veut dire que on a arrivé à notre objectif. Sinon, donc si temp égale à 1, donc on a trouvé l'entier x qui permet de satisfaire cette propriété énoncée. Donc test reçoit temp égale à 1. Si temp n'est pas égal à 1, alors test restera avec la valeur faux et on va essayer de tester avec un autre diviseur i. Donc, et on va passer à tester l'entier suivant. Sinon, si i n'est pas un diviseur, donc on va passer à l'entier suivant. Et à la fin, on va retourner test. Donc, on a terminé avec la fonction vérifier. Maintenant, on va implémenter la fonction premier. Donc, def premier de l'entier x
Donc, voici la fonction. Donc, je vais là l'implémenter en Python. Donc, on a test reçoit vrai, si x égale à 1, test reçoit faux, sinon si x supérieur à 0, ainsi de suite. Donc, je vais écrire ce code-là en Python. Donc, on va commencer par la variable test qui va recevoir true. Donc, si x égale à 1, test reçoit faux. Sinon si, donc, elif x supérieur à 3, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va prendre une variable k qui sera égale à 2, et tant que test est k inférieur ou égal à x div 2, donc tant que test est k inférieur ou égal à x div 2, qu'est-ce qu'on fait? Si x mod k égale à 0, test reçoit faux, sinon k reçoit k plus 1, fin tant que, et fin tant que, et fin si, par la suite on va retourner test. Donc, si x mod k égale à 0, donc on a trouvé un diviseur, ce qui fait que x n'est pas premier, donc test, elle va avoir la valeur faux. Sinon, on va incrémenter notre variable k. Fin si, fin tant que, fin si, et on va retourner notre variable test. On va essayer maintenant de tester notre programme. On va tester maintenant. Donc, si je vais mettre n dans l'intervalle 20, 15, donc on va afficher que on n'a pas respecté les conditions. Donc, par contre, si on va tester ce cas-là, donc entre 35 et 45, donc on va pas trouver aucun nombre primaire dans cet intervalle, comme indique cette figure. On va tester l'intervalle suivant, donc on va voir 10, 200, on va afficher, et voici tous les nombres primaires de cet intervalle-là. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.